أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، درسنا اليوم وحلقتنا معنونة بمراتب التوحيد، وقد ذكرنا آنفا التوحيد في الذات والتوحيد في الخالقية، وبقي لنا الآن أن نذكر التوحيد في الربوبية والتوحيد في العبادة. Donc, précédemment, dans les cours précédents, nous avons parlé du tawhid, des degrés au niveau du tawhid. Nous avons parlé du tawhid ou évoqué le tawhid concernant l'essence d'Allah, son entité, et également concernant son caractère de créateur. Maintenant, nous allons aborder les deux autres degrés au niveau restant, qui sont le tawhid fil rububiyya, l'unification concernant la seigneurie d'Allah, et l'unification concernant l'adoration, le tawhid fil ibada. Comme d'habitude, nous allons lire en arabe chaque paragraphe et les traduire au fur et à mesure, de sorte que cela ne soit pas lassant pour vous. ثالثا، التوحيد في الربوبية. إن الرب هو المدبر الذي يكون بيده تدبير الأمور مباشرة أو بواسطة، فالأب هو رب الأسرة لأنه المدبر لشؤونها مباشرة أو بواسطة. لم يكن المشركون في زمن الرسالة لم ينكر المشركون في زمن الرسالة التوحيد في الذات أو التوحيد في الخالقية، ولكنهم أنكروا التوحيد في الربوبية، حيث اعتقد هؤلاء بأن مدبرا آخر غير الله عز وجل كالأصنام التي كانوا يعبدونها هي التي تقوم بتدبير أمور السماوات والأرض، من الرزق إلى النصر في الحرب والموت وغير ذلك. ومثال ذلك ما ذكره القرآن الكريم في قصة يوسف عليه السلام، الذي ينكر على صاحبيه في السجن إيمانهم بوجود أكثر من رب. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ويقول الله تعالى في كتابه أيضا في سورة المؤمنون الآية 91: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Donc, troisièmement, l'unification concernant la seigneurie, ar-rububiyya,
Je répète, ar-rububiyya. On va prendre quelques termes en arabe que vous verrez par la suite. Ar-rububiyya, certes le mot ar-rabb, rabb, qui signifie le Seigneur, il signifie également le gérant. Celui qui détient la gérance des affaires directement ou indirectement. À titre d'exemple, on dit que le père est le chef de famille. Pourquoi? Parce que c'est lui qui gère les affaires de la famille directement ou indirectement, ou par le biais de son épouse. Les associateurs à l'époque du message ne niaient pas l'unification concernant l'entité d'Allah, Zatullah, ni son caractère de créateur, Al-Khaliqiyya. De sorte qu'ils croyaient qu'il existait un autre gérant à part Allah, à l'instar des statues et des idoles qu'ils adoraient, qu'elle se chargeait de la gérance des affaires des cieux et de la terre, telles que accorder la subsistance, la victoire dans la guerre, donner la mort ou autre. Cet exemple est cité dans le Coran, dans l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam, qui contesta à ses deux compagnons de prison leur foi à l'existence de plus d'un Seigneur. La preuve de l'unification de la Seigneurie, c'est la preuve la plus importante de l'unification d'Allah. C'est la preuve de l'unité du système régi de manière suivante. Le système de l'univers fonctionne d'une extrême précision, ne comportant aucune anomalie. Plutôt, plus on le contemple, plus nous avons la certitude, la conviction de la portée de sa précision, sur lequel fonctionne cet univers. Donc je vais, concernant les deux versets que j'avais cités précédemment, dans Surat Yusuf, verset 39, ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur des seigneurs, des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême? Surat les croyants, Allah ne s'est point attribué d'enfant, et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon chaque divinité s'en irait avec ceux qu'elle a créés, et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire et pureté à Allah, il est supérieur à tout ce qu'ils décrivent. الدليل على التوحيد في الربوبية. إن أهم دليل على التوحيد الله في الربوبية وهو دليل وحدة النظام، وهو بالنحو التالي: يتحرك النظام الكوني بدقة متناهية لا خلل فيها، بل كلما ازددنا تأملا في هذا الكون ازددنا يقينا بمدى الدقة التي يسير عليها هذا الكون. لو كان للعالم أكثر من مدبر لاختلف تدبيرهم، ولا حصل الاختلاف بينهم، ولا ظهرت آثار ذلك في هذا النظام. وفي النتيجة يمكننا القول إن وحدة النظام الكوني دليل على وحدة المنظم لهذا الكون. قال تعالى: لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا. سورة الأنبياء الآية
اثنتان وعشرون. Donc, si le monde avait plus d'un gérant, leur gérance assurément serait différente et la divergence serait produite entre eux, et les traces et les effets apparaîtraient dans ce système. En conclusion, nous pouvons dire que l'unité du système de l'univers est la preuve de l'unité de son organisateur et gérant. Allah dit dans Surat Al-Anbiya, verset 22, « S'il y avait dans les cieux et la terre plusieurs dieux, certes, elles seraient corrompues. » Déduction. S'il y avait dans l'univers plus d'un dieu, leur gérance, leur organisation, s'il y avait dans l'univers plus d'un dieu, sa gérance, son organisation serait assurément différente. Et les cieux et la terre seraient certes corrompus. رابعا نعم عفوا استنتاج لو كان في الكون أكثر من إله لاختلف تدبيرهم ولفسدت السماوات والأرض إذا ليس هناك إلا إله واحد. Déduction. S'il y avait dans l'univers plus d'un Dieu, sa gérance, son organisation serait assurément différente et les cieux et la terre, certes, seraient corrompus. Par conséquent, il n'y a qu'un seul Dieu unique. رابعا التوحيد في العبادة. يكرر المسلم في كل مرة يقرأ فيها سورة الفاتحة القول مخاطبا الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. فما هو المراد من إياك نعبد؟ إن من يستحق أن تتوجه إليه بالعبادة من الصلاة والصوم وغيرهما وأن تطيعه ولا تطيع أحدا غيره هو الله عز وجل. إن معنى توحيده في العبادة هو أن لا تأتي بأي عمل وأنت تريد بذلك الخضوع والخشوع العبادي لغير الله، بل يكون خضوعك وعبادتك لله وحده فقط. Quatrièmement, l'unification concernant l'adoration. Le musulman réitère à chaque fois qu'il lit Surat al-Fatiha cette parole en s'adressant à Allah. C'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous implorons secours. Quel est le sens? C'est toi que nous adorons. Celui qui mérite que nous lui adressons notre adoration, comme prière, jeûne et autres, et que nous lui obéissons, et non pas un autre, c'est Allah. Et le sens de son unification dans l'adoration est que tu n'accomplisses le moindre acte alors que tu veux, par ta soumission adorative, une autre divinité, à part Allah. Plutôt, ta soumission et ton adoration est pour Allah seul. بارك الله فيكم على حسن متابعتكم وإصغائكم. قد أكملنا موضوع حلقاتنا ودروسنا المتعلقة
مراتب التوحيد. وإن شاء الله أدعوكم إلى حلقات جديدة وقادمة في مواضيع شتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.